Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 6 that consists of Dina Septiani, Susan Luciani, and Fija Ramadhani. In this video, we would like to do our presentation about interpreting practice pesan Anies Baswedan untuk mahasiswa baru. Let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all of us. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. My fellow freshmen, I congratulate you. Anda memulai babak baru, Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. You start a new chapter, you become a college student, you are called to grade for your student sake. You have a much bigger responsibility than other young people. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. In Indonesia, there are millions of children who enter elementary school. But today, only hundreds of thousands who can college, and it means that you are different from the other. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. You are a group of young people who have the opportunity to develop, to progress, to reach for the future, not only for yourself, but for the advancement of the Republic, for the advancement of the nation. Karena itu saya ingin berikan catatan. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Therefore, I want to make a note. You are going to college. Please don't just study in the lecture hall. Your lecture is in the room and outside the lecture hall. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Di sisi lain, This too, if you are called as an activist, so not only an activist outside of classroom, but an activist in the classroom. bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. On the other hand, for friends who want to learn only learn in the class, you will be in the group of losers. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. Because at the end of the college, you will only come out with a paper, with a transcript or a certificate paper. The future cannot be made or built with just that paper. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. You must become a new human, more than a researcher and lecturer. But you must be a leader in Indonesia. Anak-anak muda yang
kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Dan itu artinya belajar dari sekarang. Young people whose words and steps can make a difference, and that's mean learning from now on. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. I often make an analogy. Life after college is like swimming in the ocean. Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut atau mau belajar berenang di kolam renang. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar berenang. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Risikonya agak besar, belajar berenang di tengah lautan. You have a choice. You want to learn swimming? If you learn in swimming pool, the depth, the pressure, the temperature, and the current is measured. And if you immediately jump into the sea and learn swimming, the risk is bigger. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, risikonya jauh lebih terkontrol. If you learn to swim in swimming pool, you reach much more control. Karena itu belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat ketika saat kuliah. Dan Anda bisa lihat nanti, mereka-mereka yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan, adalah orang-orang yang pada masa mudanya tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. Therefore, learn to swim, learn to live, learn to be part of the community while in the college, and you will see later. Those who contribute a lot of society, those who can be influential, those who can encourage progress are the people who will not only spend time inside the classroom, but also the outside classroom. Karena itu jadilah pegiat, jadilah anak-anak yang aktif. Hence, be a part and be active students. Saya sering mengatakan IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. I often say a high GPA will get you an interview call. Period. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. But leadership, communication skill, and analytical thinking that will take you to the future. Kalau dulu SD ke SMP Anda perlu nilai tinggi. SMP ke SMA Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA. Dan sekarang masuk di Sadar, Anda harus juga punya nilai yang tinggi dari SMA. In the past, elementary to junior high school to senior high school, you need high scores. And now you realize that you also need it from senior high school. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai. After you graduate from college, your next result will need more than just grades. Nilai itu penting,
Tapi lebih dari itu. Cuman jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan rendah, IP-nya harus tinggi. Berapa minimal IP? Ada yang nyebut 3, 3,5, 3,25. Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4. Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh gitu. Tapi kita coba lihat dalam prakteknya. Berapa target IP Anda? Score is important, but more than that, this don't mean it's okay to have a low GPA. If your GPA is low, you won't even be called for an interview. So the GPA should not be low. The GPA must be high. What is the minimum GPA? Some say 3, 3.5, 3.25. Some even say 4. Yes, try I and report 4. You can, but let's try to see in the practice what your GPA target. Usul saya, mumpung Anda masih baru kuliah nih, Anda cek. Kalau daftar beasiswa S2, berapa syarat IP minimalnya? Lalu Anda gunakan itu sebagai target. Bahwa IP minimal saya segitu. My advice, while you are just enter college, you check the requirements for master scholarship, what is the minimum GPA, then you use it as a target that my minimum GPA is that much. Hari ini tidak ada yang tanya IP Anda. Misalnya saya ditanya, Anis IP-nya dulu berapa? Enggak. Berapa lama saya kuliah? Enggak. Nanti Anda juga begitu. IP lama kuliah itu ditanyakan saat wisuda. Yang kuliahnya cepat, IP-nya tinggi, senyumnya lebih lebar daripada yang tidak. Today, no one asks your GPA. For example, I was asked, "What was your GPA?" No. "How long have I been in college?" No. Then you will too. The old GPA of the lecturer was asked at graduations. Whose lectures were quick, his GPA was high. His smile was wider than that which wasn't. Tapi dalam perjalanan ke depan yang dibutuhkan lebih dari itu. Saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah. Tidak, sangat penting. Tapi saya ingin Anda punya double track. Track akademik dan track kepemimpinan. Dua-duanya harus imbang. But in the future, your life will be more than that. I don't want to take the lesson in college lightly. They are not very important, but I want you to have a double track as an academic track and a leadership track, but must be balanced. Yang menekankan akademik sudah semua orang. Di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik. Tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Everyone has academics and also at the campus is same. But I see the importance of leadership track. Jadi bangun itu. Mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya. Lalu Anda buat cita-cita. Anda tuliskan berapa lama Anda mau kuliah, sesudah itu Anda akan melakukan apa, dan selama kuliah apa yang akan Anda kerjakan. So build it. While you have the opportunity to do it, then you make a goal. You write down how long you want to study, after that what you will do, and during college what you will do. Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. Don't be a student who is just house, boarding house, campus. The campus is just a lecture hall. Don't do that. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Mahasiswa hari ini akan hidup
seperti saya sekarang adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. So, you will be part of the world. Today's students will live like me now, a student 20 years ago. Anda akan mengalami era 20 tahun yang akan datang. Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang. Seperti apa potretnya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? You will experience the era of 20 years in the future. Imagine Indonesia in 20 years from now. Don't imagine Indonesia now. What is the portrait like? What is your role? What is the conditions? Hari ini Anda warga Indonesia dan Anda warga dunia. Today, you are Indonesian citizen and you are citizen of the world. Dan menjadi bagian dari dunia, bahasa internasional. Saya garis bawahi, bahasa internasional, bukan bahasa asing. And being part of the world, an international language. I underline international language, not Karena bahasa asing itu bahasa yang digunakan orang asing. Because a foreign language is a language used by foreigners. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. Seperti bahasa nasional, bahasa yang digunakan percakapan antar suku bangsa. An international language is the language used for conversation between nations, such as the national language used for conversation ethnic groups. Kuasai itu sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi dan menyebarkan informasi. master it. So, you can be a part of the world, communicate with the world, absorb and spread information. Lalu yang ketiga, kuasai state of the art knowledge. Ilmu pengetahuan yang terdepan. Then, the third, says the state of the art knowledge, the knowledge at the forefront. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu. You can learn now only with the past knowledge. Saya yang terbaru. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. Master the latest things and learning ability is the key. Not the ability to master a field, but learning ability in any field. Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. Because after you graduate, you will not necessarily be deep in the work that you focus on in college, but your ability to learn will make you a persistent learner. If you are learners, then you will have the opportunity to continually develop and increase your contributions. Teman-teman semua, mahasiswa baru,
Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru. Our friends, freshmen, you are now entering a completely new phase. Karena itu, rencanakan dengan baik, catat cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda, lalu lihat 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri. Hence, plan well, not your goals and wishes. Then look at the next 4 years, 3.5 years, or 5 years as a period of self-development. Bukan masa sekedar kuliah, mengembangkan diri. Sesudah itu adalah masa Anda mulai berkontribusi. It's not just a time for college to develop yourself. After that, which is a period you start to contribute. Siapkan diri Anda dengan baik, kerjakan masa ini dengan sangat optimal. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda dan berkata, untung saya masa kuliah tak hanya berada di ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri. Dan itu insya Allah nanti akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih lebar, jauh lebih menantang. Prepare yourself well, do this time very optimally. Let you look at your college days and say, fortunately, my college years were not only in the classroom, I was actively developing myself, and that good willing will make your path ahead much wider, much more challenging. Dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. And you will find a new note of proud success. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all our presentation about interpreting practice, and we apologize for our fault and the mistake in this video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.